تقی عثمانی کا نوٹ بھی جو ہے وہ بھی دوں گا. اسی پر ابھی بابر اعوان کے جو دلائل ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لاجر بینچ جو ہے وہ اس وقت کیس کی سماعت کر رہا ہے. جی شکریہ. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ لائیو ہیں، اس لیے ہم آپ کو پوچھ کر رہے میں اسی لیے آپ کو پوچھ کر رہا تھا یار. یہ جی اور نہیں میں اس لیے غلط تھوڑا سا پتہ لگا کہ اچھا کو تھوڑی بہت تلخی ہوئی ہے، اسی کا سارے غصے سے نہیں سر انہیں غلط تھوڑی جی غلط کتنی سی اس وجہ سب سے پہلے ہم آپ سے مذمت چاہیں گے فواد چودھری صاحب نے جو یہاں پہ کہا صحافیوں کے حوالے سے جو الفاظ کہے ہیں ہم اس پہ بتا دینا وہ پوچھ لیں گے. دیکھیے مجھے بہت افسوس ہے کہ آج آتے ہی یہ خبر سنی ہے. فواد چودھری صاحب اور ماحول کے عادی ہیں. پی ٹی آئی کے اب گھبراہٹ کے دن شروع ہو گئے. وہ جب تک حکومت میں تھے یا پہلی اپوزیشن میں تھے تو وہ سلیکٹڈ اپوزیشن تھی، وہ سلیکٹڈ حکومت تھی، اور اس کے نتیجے میں ان پہ ذرا سوالات نرم تھے، ان کے سوال اٹھائے جا رہے تھے. اب جب ان پہ سوال اٹھانے شروع ہوئے گئے تو وزیر اعظم عمران خان سمیت ان کے تمام ممبران جو ہیں وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ سارا ڈرامہ کیوں ہے. ایک تو یہ فاشسٹین کا سٹائل یہ ہے، دوسری گھبراہٹ یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت آ گئی تو وہ حکومت ان سے جب ان کے اپنے سکینڈل کھلیں گے، سامنے آئیں گے، جو کہ آنا شروع ہوئے ہیں، ابھی اس کی جھلکیاں آئی ہیں، تو پوری قوم کے سامنے اصلیت کھل جائے گی. اور وہ کھلنے والی ہے. حقائق چھپا نہیں کرتے، تاریخ خود کو ظاہر کر لیتی ہے. لہٰذا اب ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میڈیا کا کام سوال کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دینا، آپ مناسب نہیں سمجھتے تو آپ خاموش ہو جائیں یا کسی بھی طریقے سے اس سوال کو سافٹلی ایڈریس کر لیں. لیکن اس کے ساتھ لڑائیاں لڑنا، تلخی کرنا، اور یہ فواد صاحب کا پہلے ہی کام تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے اس حکومت نے اسی لیے جو آرڈیننس کے ذریعے میڈیا کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی. انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا آئندہ صورتحال کیا ہونے والی ہے، کہ اب میڈیا ہماری حقائق ہمارے سامنے لائے گا تو قوم ہمیں نکال باہر کرے گی. لہذا میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے گیئر اپ رہے، کیونکہ بھی اور اس طرح کے فواد چودھری یا باقی لوگ بہت ساری تلخیاں کریں گے. لیکن یہ تلخیاں ان کی گھبراہٹ کی نشانی ہے. جو کہتے تھے گھبرانا نہیں، ہم نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک گھبرائے ہوئے. میں تو ابھی حاضر ہوا ہوں. آج سماعت جو ہے وہ تیسرا دن ہے. کورٹ کی کوشش ہے، کل بھی عدالت نے فرمایا تھا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس آئینی اور انتظامی تعصب میں پڑا ہوا ہے، جس انسرٹینٹی کا شکار ہے، اس سے فوری طور پہ نجات دلائی جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں. ہم بھی ارلی الیکشن مانگ رہے تھے، لیکن ارلی الیکشن ساری اپوزیشن کا مطالبہ تھا. ارلی الیکشن کس طرح اس حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے مشکل باندھی ہے اس کے تحت کوئی الیکشن قبول نہیں کیا جاتا. اسی لیے ہمارا اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان اسمبلیز سے عدم اعتماد کے بعد جو حکومت بنے گی وہ الیکشن قوانین پر ترامیم کرے گی تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اور وہ صرف حکومت نہیں کرے گی، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو جو الیکشن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی باہمی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ مشاورت کریں گے. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC پہ اتفاق رائے کیا تھا، الیکشن قوانین پہ اتفاق رائے کیا تھا، اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ قوانین الیکشن کمیشن کے ہوں یا دیگر کو اتفاق رائے سے بنے تاکہ اس کی وائڈر اونرشپ ہو، سب اس کو تسلیم کریں. لیکن شارٹ کٹ کے ساتھ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ اب جو اس نے دھاندلی کے لیے پلان شدہ الیکشن ہے، طریقہ کار ہے، اس کے تحت الیکشن ہو. لہذا اس کے آگے ہم رجسٹ کر رہے ہیں. عدالت میں ہم الیکشنز کے لیے نہیں آئے. عدالت میں تو عدالت کا نوٹس بھی الیکشنز کے لیے نہیں ہے.
अदालत में तो हम आए हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान की सलामती पे हमला हुआ है। पार्लियामान जो सारे इदारों की माँ होती है, ये कैसे हो सकता है कि माँ का गला घोंट दो और बाकी बच्चों को कहो कि हम तुम्हें पाल लेंगे इदारों को? ये नहीं हो सकता। लिहाजा हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए, हम पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए, उसके साथ होने वाले खिलवाड़ के लिए हाजिर हुए हैं और हम उसका इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अदालत ये फैसला मेरिट्स पे देगी इंशाल्लाह ताला। हम तवक्को कर रहे हैं। आप देखिए ना, बदनीयती हमें अब साबित करने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ ये जो इवेंट जिस तरह हुआ है, जिस तरह स्पीकर की रूलिंग आई है, जिस तरह असम्बलियाँ तोड़ी गई है, जिस तरह उसके बाद बड़ी हेस्ट में और फिर जिस तरह कायम मकाम वज़ीर आज़म के लिए ये जो नाम आया है, उससे तो खान साहब के बहुत सारे इरादे जाहिर होते हैं। लिहाजा उन सबको प्रियम्प्ट करना चाहिए और हमें एक बात का खदशा ज़रूर है कि ये अदालत के हुक्म की पामाली करेगी। देखिए, अदालत ने कल एडवोकेट जनरल पंजाब को रोस्टम पे बुलाया, उन्होंने एश्योर किया कि कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होगा। आज के दिन के लिए उस दिन भी उन्होंने बड़े नामुनासिब तरीके से पोस्टपोन किया, इंतहाई गलत तरीके से, इंतहाई गैर कानूनी काम किया। लेकिन आज के लिए वोटिंग होनी थी विदाउट असाइनिंग रीज़न। अगर कोई छोटी मोटी रीज़न थी भी तो क्या उसके लिए आप सूबे के इंतजामी सरबराह के इलेक्शन यानी वज़ीर आला के इलेक्शन को रोक देंगे? वो 6 से 16 तारीख डाल दी गई है। अब इससे बड़ी बज़ाहिर बददियानती और क्या हो सकती है? तो अदालत इसका नोटिस लेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अब PTI को कहते हैं, हम मशवरा नहीं देते उनको, अब हम पूछते हैं कि अब घबराते क्यों हो? बारी आई है तो घबराते क्यों हो? और बारी किसी इंतकाम की नहीं है। मीडिया कौन से इंतकाम तो नहीं लेगा, सिर्फ आप सच कहेंगे। अच्छा कायरा साहब ये बता दें, देखिए EVM के ऊपर हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। EVM इन्होंने जिस तरीके से उसका कानून पास किया वो हमें कबूल नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि हम उनको नुमाइंदगी दें। हम तो असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में उनकी सीटें चाहते हैं। राइट टू वोट तो उनके पास ऑलरेडी है। ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पे धांधली का एक बड़ा मंसूबा है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, यकीनन जो ओवरसीज़ है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनका बड़ा पाकिस्तान में स्टेक है, लेकिन हम तो उनकी नुमाइंदगी चाहते हैं। हम सिर्फ उनसे राइट टू वोट नहीं देते, हम उनके नुमाइंदे। देखिए, यही हम कह रहे हैं कि ये जो गलत कानून इन्होंने बनाए हैं, गलत तरीक़ाकार बनाया है धौंस धांधली से और वन साइडेड कानून साजी है, उसको ख़त्म करके इत्तेफाक राय से कानून साजी से। अच्छा कह रहा साहब एक गुजारिश करना चाहता हूँ। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने फैसला किया है कि इनका हर जगह पे मुकाबला किया जाएगा और मुहासबा किया जाएगा। ये पहले पार्लियामेंट से भागे हैं, इंशाल्लाह आज यहाँ से भी भाग जाएंगे और फिर मेरी आज की बात याद रखना, ये इलेक्शन से भी भागेंगी। और अगर एहतजाज ये जो छोटा मोटा कर रहे हैं, कल ये भी फैसला हुआ है कि अगर तमाम मुतहिदा अपोजिशन को एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो फिर ये मुल्क देखेगा कि इस तरह का एहतजाज इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये पूरा मुल्क बंद होगा और ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे इनके पीछे जाएगी मुतहिदा। सर ये कह रहे सर मेरा सवाल ये है कि अभी आप इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात कर लें, तो जब इमरान खान अपोजिशन में था तब भी इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहा था, तब गवर्नमेंट हमें सीरियस नजर नहीं आई। फिर इमरान खान आ गए, तब भी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बात हुई, लेकिन हमें मदद के साथ जो जमातें हैं जो नुमाइंदगी करती हैं वो इस हवाले से सीरियस नजर नहीं आती। या इस बार 10 साल हो गए, क्या इसमें आप लोगों को कसूर नहीं है क्या तमाम जमातों? देखिए, गुजारिश पहली तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मार्च हुए, बहुत सारे मार्च हुए सियासी तौर पे। कोई मार्च अपने हतमी मंजिल तक फौरी तौर पे नहीं पहुंचा। अपना हतमी जो उसका मंजिल था, हमने 27 फरवरी को कराची से मार्च शुरू किया। खान साहब को कहा इस्तीफा दो, इलेक्शन कराओ, नहीं तो हम तुम्हारी हुकूमत के खात्मे के लिए वो तरीक़ाकार जो हमने PDM बनाते हुए तय किया था, जिस पे सारी जमातें बाद में मुत्तफिक नहीं हो रही थी, अब आके हो गई थी, तो हमने कहा आपको चलता करेंगे। जिस दिन हम 7 तारीख को
पहुँचे। इस्लामाबाद 8 को नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई और आज इमरान खान साहब की हुकूमत घर जा चुकी है। सूबे में भी, मरकज़ में भी, बाकी जगहों पे भी इंशाल्लाह जाएगी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपको याद होना चाहिए हमारे दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमारे दौर में दी गई, उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात में और इजाफा किया गया। हमने सारा कुछ इत्तेफाक राय से किया। अगला इलेक्शन आया, मजीद सुकम, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, मजीद सुकम थे। फिर मियाँ नवाज शरीफ के दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई। ये किसी एक वक्त में मुकम्मल तो नहीं हो जाती ना, अब दुनिया के तजुर्बात से और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेते हैं, लेकिन हमारे दोनों अदवार में ये इत्तेफाक राय से हुई। इस दफ़ा इन्होंने जो रिफॉर्म्स की हैं उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम बयान करते रहे, किसी ने सुना नहीं। वो तो बुलडोज करते हुए इन्होंने एक दिन में जो 30 कवानीन पास कराए थे रूल सस्पेंड करके, वो तो उसके ज़रिए था। लिहाजा उसके ऊपर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सारी अपोजिशन की जमातें जो है वो मोतरज़ हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो काबिल कबूल। सर ये बताइएगा अगर इन द केस अगर फैसला रिवर्स नहीं होता, अपोजिशन का क्या लाया होगा? देखिए, हम इन द केस सोच ही नहीं रहे। हमें इंशाल्लाह यकीन है कि इतनी बड़ी खुलेआम दिन दिहाड़े डाका डला है, अदालत के भी सामने है, कौम के भी सामने है, लिहाजा बहाल होंगे।